Hello, testing. Hello. Hello, testing. 1, 2, 3, testing.
সবাই তো জয়েন করেনি, শুরু করা যায় নাকি? Already we are running 10 minutes late almost. কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? না, ল্যাপটপের লাইন পাচ্ছি না, আমি মোবাইল ধরে নিয়েছি। না, আমার তো ব্রডব্যান্ড কানেকশনই না। কালকে তো বিয়ে দেখা দিয়েছে এখানে এইদিকে। সেই জন্য না, এমনি আমি মোবাইল ধরে নিয়েছি, মোবাইলে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? রাইট সাইডে আদার্স যেটা আছে সেটাতে এখানে তো নামগুলো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শেয়ার জয়নিং ইনফো লেখা আছে। সেখানে কি করব ওটাতে? প্রদীপ বাবু, শুরু করা যাক নাকি? হ্যাঁ, শুরু করে দিন। আমি ফোন করছিলাম, শুরু করে দিন, স্টার্ট করে দিন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। প্রদীপ তো ঠিক আছে? হ্যাঁ স্টার্ট করো। হুম। অর্ণবদা আছো? বেরিয়ে গেছে নাকি অর্ণবদা?
সকলকে স্বাগত। আমি ডক্টর অনিমেষ মন্ডল, এনএসএসপিও বিবি কলেজ। আমরা ইউথ পার্লামেন্টের প্রোগ্রাম জয়েন্টলি এনওয়াইকেএস দুর্গাপুর এবং এনএসএস বিবি কলেজ থেকে করছি আমরা। তো আপনারা সবাই জানেন এবং যারা জয়েন করেছেন তারা ম্যাক্সিমামরাই পার্টিসিপেন্ট এখানে। আর এখনো পর্যন্ত ভিউয়ার্স যারা আছেন, ইউটিউব ভিউয়ার্স, এখনো পর্যন্ত ইউটিউব ভিউয়ার্স আমাদের কাছে 11 জন। আস্তে আস্তে আশা করি বাড়বে। তো ইউথ পার্লামেন্ট খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আমাদের কাছে এই নোটিফিকেশন এসেছে। এনওয়াইকেএস দুর্গাপুরের সাথে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি এবং এই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে আমরা খুবই সাবলীল। এখন এরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদেরকে অনলাইনের মোডেই সবকিছু করতে হচ্ছে। এতে কিছু সমস্যাও আছে, আবার সুবিধাও আছে। সেগুলো আমরা সবাই জানি মোটামুটি, যে এগুলো বাড়ি থেকে আমরা সবকিছু করতে পারছি। তো আজকের যে কাজটা আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল একটা কম্পিটিশন ইউথ পার্লামেন্টে, যেখানে আপনাদেরকে ডিবেট কম্পিটিশন একটা হবে। আপনারা নিজেদের বক্তব্য বলবেন। রুলস এবং রেগুলেশন গুলো আমি একটু পরে বলে দিচ্ছি আপনাদের। তার আগে প্রদীপ বাবুকে বলবো, আপনি কিছু যদি বলেন। মিউট করুন প্রদীপ বাবু, আপনি আনমিউট করুন। শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যালো। ঠিক আছে, বলুন। নমস্কার। নেহেরু যুব কেন্দ্র পশ্চিম বর্ধমান ও বিবি কলেজ এনএসএস ইউনিট বিবি কলেজ আসানসোল যৌথ উদ্যোগে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্ট ফেস্টিভ্যাল শুরু হতে চলেছে virtual mode এ। আমাদের এই যে ন্যাশনাল ইউথ ফেস্টিভ্যালের একটা পার্ট 3টে লেভেলে হবে। প্রথম পর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আজকে হচ্ছে। মোরাললেস আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব ডিস্ট্রিক্টই প্রায় হয়ে গেছে। কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্ট বাকি আছে, যেমন আজকে বাঁকুড়াটাও আছে 2টো থেকে, যেহেতু আমি বাঁকুড়ার চার্জে আছি সেই জন্য 2টোর সময়টা রাখা আছে। যাই হোক, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যারা পার্টিসিপেট করবে ফার্স্ট সেকেন্ড তারা চলে যাবে স্টেট লেভেলে, এবং স্টেট লেভেলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ন্যাশনাল লেভেলে হবে। এবং এটা হচ্ছে ইউথদের খুব একটা সব থেকে বড় সুযোগ, হ্যাঁ, যে প্রথমবার আহ, সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিটি স্টেট থেকে 3জন করে ইউথ, যারা পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে, এই যেখানে এমপিরা বসে সেইখানে এই প্রোগ্রামটা হবে। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, ফার্স্ট প্রাইজ 2 লক্ষ টাকা, সেকেন্ড প্রাইজ 1.5 লক্ষ টাকা এবং থার্ড প্রাইজ 1 লক্ষ টাকা। এর সাথে তো সার্টিফিকেট আছে, তাদের প্লেন ফেয়ার, যাতায়াত টাকা সমস্ত কিছু আছে। মূল যেটা বিষয় হচ্ছে যে বর্তমান যে কারেন্ট যে সিচুয়েশন, যে ভারত সরকার যে নিউ এডুকেশন পলিসি চালু করেছে তার উপরে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে যে আমাদের যে লকডাউন পিরিয়ড চলছিল, তার যে আনলকিং হয়েছে, সেখানে ইকোনমি কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, যেটাকে আমরা ভোকাল ফর লোকাল বলছি। তো এই সমস্ত টপিক গুলো সবাই যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট আছে তারা তো জানেন, এবং রেসপেক্টেড জাজেস যারা আছেন ওনার অবশ্যই ওয়াকেবল। তো আমরা বেশি কথা বলবো না, নিয়ম কানুন স্যার আমাদের অনিমেষ মন্ডল আছেন, যিনি পুরো ব্যাপারটাকেই পরিচালনা করছেন এনএসএস এর পক্ষ থেকে। প্রফেসর অনিমেষ মন্ডল টোটাল লিঙ্ক বানানো থেকে শুরু করে যাবতীয় রেজিস্ট্রেশন প্রসেস, ওনাকেও নেহেরু যুব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমি এই কয়েকটি কথা বলে সকলের শুভকামনা করছি। পার্টিসিপেট করাটাই হচ্ছে বড় কথা। এখানে কেউ হয়তো প্রথম হবে, কেউ দ্বিতীয় হবে, কেউ তৃতীয় চতুর্থ এরকম হবে। আগামী দিনে চেষ্টা করবে আরো ভালো হবে। প্রত্যেকেই আমি শুভ কামনা করে করছি। ধন্যবাদ প্রদীপ বাবুকে। আমরা আজকে রুল রেগুলেশন গুলো একটু জেনে নিই। আপনারা সবাই মোটামুটি অবগত। আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদেরকে সেগুলো বলে দিয়েছিলাম, লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যে কিভাবে কি হবে না হবে। তবুও আমি একবার জিস্ট ফাইনালি বলে দিচ্ছি। আমাদের জাজ আছেন 3জন। সেই 3জনের ভিত্তিতে আপনাদের জাজমেন্ট হবে। আপনারা পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন আজকে, তাদের মধ্যে 2জন যারা সিলেক্ট হবেন তারা স্টেট লেভেলে পার্টিসিপেশন তারা করতে পারবেন। 2জন, ম্যাক্সিমাম 2জন, মানে জয়েন্টলি যারা হচ্ছেন তারা 2জন স্টেট লেভেলে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। বাকিরা পার্টিসিপেশন স্টেট লেভেলে করতে পারছে না, কিন্তু আপনারা সকলেই সার্টিফিকেট পাবেন।
সকলেই একটি করে সফট কপি পাবেন সার্টিফিকেটটা, আমরা সেটা পরে বানিয়ে দিয়ে দেবো। তো আজকের যে ইউথ ফেস্টিভ্যাল আছে বা ডিক্লামেশন বা যে কন্টেস্ট আছে, সেই কন্টেস্টের রুল রেগুলেশন গুলো একটু আপনাদের বলে দিই হিস্ট ফর্মে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইউথ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আপনাদের 4টে টপিক দেওয়া হয়েছিল। সেই টপিক গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 উইল ট্রান্সফর্ম এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া। সেকেন্ড ওয়ান ইজ উন্নত ভারত অভিযান, unleashing the power of communities and using technologies for the upliftment. Third one is unlocking rural economy in the face of new normal. Last one is zero budget natural farming as a bone of farmers. এই 4টে টপিকের মধ্যে যে কোনো একটা টপিক আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন বলার জন্য। আপনাদের কাছে সময় হবে বা টাইম ফ্রেমিং যেটা, সেটা হচ্ছে 4 মিনিটের টাইম। 4 মিনিটের মধ্যে আপনাকে আপনার বক্তব্য সবকিছু বলবেন আপনারা। আপনাদের যে জাজমেন্ট গুলো হবে, সেই জাজমেন্টের বেসিস যেটা, সেটা 4টে বেসিকে হবে। সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা 25 পয়েন্ট করে থাকবে। প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্টিকুলেশন, আপনি কিভাবে ফ্রেমওয়ার্ক করেছেন আপনার স্পিচটাকে, সেটার বেসিসে হবে, এটা 25 পয়েন্টস। তারপর হচ্ছে ক্ল্যারিটি অফ থটস, আপনি কিরকম চিন্তাধারা, আপনার কতটা বিস্তৃত এবং আপনার চিন্তাধারা কতটা ক্লিয়ারিটি আছে আপনার বক্তব্যের মধ্যে, সেটার জন্য আরো 25 পয়েন্টস। এবং থার্ড ওয়ান ইজ কন্টেন্ট নলেজ, আপনি যেটা বলছেন তার নলেজ বেসিস আপনার কতটা, সেটার উপরে 25 পয়েন্ট। এবং লাস্টে আছে আপনার ডিমিনার বা আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা, সেটার বেসিসে আপনি 25 পয়েন্টস করে পাচ্ছেন। টোটাল 100 পয়েন্টস। 3জন জাজ থাকছেন, 3জন জাজ 100 পয়েন্টস করে 300 মার্কসের উপর আপনার এটা হবে এবং ফাইনালি সেটা এভারেজ করে আপনাদের ফার্স্ট সেকেন্ড করা হবে, বা ফার্স্ট জয়েন্টলি ফার্স্ট বা ফার্স্ট সেকেন্ড যাই হোক সেটা হবে, এই বেসিসে করা হবে। আমাদের জাজ আছেন বাঁকুড়া থেকে একজন জার্নালিস্ট, তিনি হচ্ছেন মিস প্রীতিলতা ব্যানার্জি। কলকাতা থেকে আছেন একাডেমিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর সুদীপ্ত দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন ম্যাথামেটিক্স। এবং আমিও আপনাদের তাদের সঙ্গে 3য় নম্বর জাজ, আমি ডক্টর অনিমেষ মন্ডল, বিবি কলেজ আসানসোল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো আমরা এটা শুরু করি। প্রদীপ বাবুর কাছ থেকে আমরা এটা একবার জেনে নেব যে আমরা শুরু করতে পারি কিনা। উনি সম্মতি জানালে তাহলে আমরা লিস্ট ওয়াইজ শুরু করব। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Animesh, you are স্যার muted. আপনার Kindly সাউন্ডটা unmute শোনা yourself. যাচ্ছে না। ওকে ওকে, আরেকটা বিষয় আমি মেনশন করতে আপনাদের ভুলে গেছি। আমাদের এই যে টেকনিক্যাল ব্যাপারটা আছে, এটার পেছনে আমি যেমন দেখেছি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন মাস্টারমশাই আছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর অর্ণব গাঙ্গুলি, জুলজি ডিপার্টমেন্টের হেড। উনি কিন্তু এই ব্যাপারগুলো আমাদের পেছনে, আমরা তো এখন এই মুহূর্তে কিছু করতে পারছি না, উনি কিন্তু পেছনে বসে পুরো জিনিসটা টেকনিক্যাল ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছেন। তার জন্য তাকে বিগ স্যালুট একটা। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। যেইভাবে আপনাদের লিস্ট গুলো বলে দেওয়া আছে, যেটা পাঠিয়েছি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেইভাবেই আমরা কিন্তু শুরু করব। আমি একবার বলবো জাজ ডক্টর সুদীপ্ত দাসকে কিছু বলার জন্য। না অনিমেষ, আমার এখন এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই। প্রোগ্রামটা তাড়াতাড়ি শুরু করো। তো আমরা দেখি কে কিরকম বলছে। আমাদের অলরেডি আমরা লেটে চলছি, 20 মিনিট লেট। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আমি একবার ম্যাডামের সঙ্গে একবার কথা বলে নি। ম্যাডাম যদি কোথায় গেলেন, বেরিয়ে গেছেন নাকি? হ্যাঁ, এখন তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, ম্যাডাম বেরিয়ে গেছেন। মুশকিল হলো এই ব্যাপারটা। একবার দাঁড়ান, ফোন করি। আমি দেখছি, আমি কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি না থাকলে তো আবার সেটা সম্ভব নয়।
লিস্টের নাম অনুযায়ী প্রথমে আছে পৌশালী ঘোষ এবং লাস্টে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন আপনি কি বেরিয়ে গেলেন? হ্যাঁ, আপনি জয়েন করুন, আমি বেরিয়ে গেছি। লাস্টে আছে অশোক বরায়। তো কৌশলী ঘোষ থেকে আমরা শুরু করব। 4 মিনিট টাইম, 3 মিনিট পর আমরা একটা ওয়ার্নিং দেব, ঠিক আছে? আর 1 মিনিট পরে থাকবে আপনার জন্য, যেটাতে আপনি সাম আপ করবেন আপনার সমস্ত বলা। যদি প্রেজেন্ট থাকেন তাহলে শুরু করুন। Hello, sir. My name is Paushali Ghosh, and my topic is Unnat Bharat Abhiyan, unleashing the power of communities and using technologies for their upliftment. So, as foreseen by Gandhiji in his seminal work, Hind Swaraj, the Western development paradigm based on centralized technologies and urbanization has given rise to serious problems like leading to crime and violence and climate change due to rapid ecological degradation. To ameliorate these problems, it is necessary to promote development of rural areas in tune with Gandhian vision of self-sufficient village republics based on local resources and using decentralized eco-friendly technologies so that the basic needs of food, clothing, shelter, sanitation, healthcare, energy, livelihood, transportation, and education are locally made. Unnat Bharat Abhiyan is a much needed and highly challenging initiative in this direction. So the concept of the Unnat Bharat Abhiyan started with the initiative of a group of dedicated faculty members of IIT Delhi working for long in the area of rural development and appropriate technology. The concept was nurtured through wide consultation with the representatives of a number of technical institutions, rural technology action group coordinators, voluntary organizations, and government agencies actively involved in rural development work. During a national workshop held at IIT Delhi in September 2014, the workshop was sponsored by Council for Advancement of Pupils Action and Rural Technology, Ministry of Rural Development, Government of India. The program was formally launched by the Ministry of Education, Ministry of Human Resource Development in presence of the President of India on 11th November 2014. Unnat Bharat Abhiyan is inspired by the vision of transformational change in rural development process by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India. The mission of Unnat Bharat Abhiyan is to enable higher educational institutions to work with the people of rural India in identifying development challenges and evolving appropriate solutions for accelerating the sustainable growth. It also aims to create a virtuous cycle between society and inclusive academic system by providing knowledge and practices for emerging professions and to upgrade the capabilities of both the public and the private sectors in responding to the development needs of rural India. You are welcome to participate in the Unnat Bharat Abhiyan in any of the following capacity as per your present status, competence, and interest: as a prospective mentoring institute, as a participating institute, as a subject expert, as a voluntary organization, as a development agency, as NSS member, as an enthusiastic volunteer. Thank you. Okay, thank you, Paushali. Okay, so Animesh, নেক্সট you ওয়ান please ইজ go to the বিশাল next কুমার speaker? রাম। বলো। Yes, 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 সুদীপ্ত। yes, yes. So next speaker is Vishal Kumar Ram. Yes, Okay, next speaker is বিশাল কুমার রাম। okay, fine. Okay, Vishal, are you there? Vishal Kumar Ram. I think Vishal is not present here.
Yeah. So Then could you- third participant Kaji Niyamatun Ain is come to front. okay, she is present there. I can see. And actually, she is present. Yes, Kaji. Sir, am I audible? Yes, you are perfectly audible. Good morning, one and all present here. Today, my topic is National Education Policy 2020 will transform education in India. Now, before speaking on the current education policy, I must remind all of you that since the ancient times, India was a country. Hello. Am I Hello, audible? ভিকি তোমার মাইকটাকে অফ করো, ভিকি মাইকটাকে অফ করো। Hello, am I audible? Yes, you just start from beginning. Okay, sir. Before speaking on the current education policy, I must remind all of you that since the ancient ages, India was a country which was not only rich in its culture but also had very good educational strategies. That is why India is the country where Aryabhatta was born, the one to gift the whole world the digit zero, the one to propose the theory of the heliocentric theory in the 5th century AD, much before Galileo or Copernicus. India is the land where Swami Vivekananda was born, who proposed and introduced the theory of Vedanta and yoga to the Western world, the man who had the power to influence the whole world with his speech. This proves that we already have the potential. We must identify them, work harder, and spread it to the masses, to each and every Indian child. Now we may think that why did we have such a drastic change in our education policy? As we all know, education is the base to all kinds of development. It is very important to make the base strong so that tomorrow the building stands high. And as India has the largest youth population, thus the government has now decided to spend 6% of the GDP on education, which earlier was just 4.4%. The NEP 2020 deals with three most crucial issues. First being that by 2035, at least 50% of our students can achieve higher education, which is currently 26%. Now, thus, the schemes of multi-entry and exit and putting caps on the fees charged by private institution will be very helpful. Again, the introduction of the academic bank of credit will also be easy for all the students to store their achievements in one particular place. The second point being to reduce the rote learning and emphasize more on practical implementation and practical application, which is very important in the 21st century. The introduction of the vocational courses and also coding in an early age can really help the students develop and identify where their actual interests lie. Thus, the 5+3+3+4 strategy can be really helpful as it aims to impart quality education to the students according to what the different age groups require in a more scientific way. The third point being that the NEP 2020 aims to abolish all the hard and fast separations of the different streams which is currently present in our education system, so that any student can choose whatever subjects they want to study. As we all know that India has a long tradition of multidisciplinary and holistic learning from universities like Takshashila and Nalanda. The concept that all subjects, including professional courses, vocational courses, and soft skills, can be regarded as arts has distinctly Indian origins.
Now, if we look carefully, we can see that the common aim of all the schemes is to spread knowledge, quality education to each and every Indian child. So it is not enough for me or anybody present over here to just read what NEP 2020 states and give a speech on it. We must take the initiative to spread awareness to all the people around us, especially to the underprivileged, and make them understand why is it so important to study and give them the suitable opportunities so that they can do the same with greater ease. Only then can we achieve the goal of helping our students to be better citizens, better future citizens who are developed educationally. And if they have good education, they can be good human beings and also prosper in the modern society along with all other nations. Thank you. Okay, thank you, Niyamatul. Animesh? Next one is just a minute. Shweta Hela. Are you present, Shweta Hela? Shweta Hela? I think she's not. Okay, I cannot see her in the list. Then next one is Noina Mondol. Yes, sir, I am here. Am I audible, Okay. sir? Okay, ekdam perfectly audible. Start. Okay, thank you, sir. Hello, everyone. Thank you for having me. My name is Naina Mundal. I am going to be speaking about zero budget natural farming is a boon for farmers. Here, Finance Minister Nirmala Sitharaman thrust zero budget farming into the spotlight in the first budget speech of the 17th Lok Sabha, calling for a back to the basics approach. Now it's the question what is it and how did it come about? Zero budget natural farming is a method of chemical free agriculture drawing from traditional Indian practices. It was originally promoted by Maharashtrian agriculturist and Padma Shri recipient Subhas Palekar, who developed it in the mid 1990s as an alternative to the Green Revolution's methods driven by chemical fertilizers and pesticides and intensive irrigation. Without the need to spend more money on these inputs or take loans to buy them, the cost of production could be reduced and farming made into a zero budget exercise, breaking the debate cycle for many small farmers. Instead of commercially produced chemical inputs, the ZBNF promotes the applications of fresh desi cow dung and urine. This microbial culture adds nutrients to the soil and acts as a catalytic agent to promote the activity of microorganisms and earthworm in the soil. This can be spread twice a month. A similar mixture called Bijamrita is used to treat seeds, while concoctions using neem leaves and pulp, tobacco, and green chilies are prepared for insects and pest management. According to the National Sample Survey Office data, almost 70% of the agricultural households spend more than they earn, and more than half of the farmers are in. Now, the question is the budgetary support enough? Last year, the Central revised the norms for the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. These approaches for agriculture and yield sector rejuvenations. Flagship Green Revolution scheme with an allocations of rupees 3,745 crore and the Parampragat Krishi Vikas Yojana, which has an allocations of rupees 325 crore and is meant to promote organic farmers and soil health. Under the revised guidelines, both
centrally sponsored schemes now allow states to use their funds to promote organic fermenting and soil health. However, its experts have also warned that multi-location studies are needed to scientifically validate the long-term impact and viability excuse me, of the model before it can be scaled up the promoted country-wide. The Indian Council of Agricultural Research is studying the ZBNF methods practiced by wheat and basmati farmers in Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, evaluating the impact on productivity, economics, and soil health, including soil organic carbon and soil fertility. If found to be successful, an enabling institutional mechanism could be set up to promote the technology. Thank you. Okay, thank you, Nayana. Thank you, sir. So, Animesh, should we pass it to the next speaker? Just a minute. সাধন চন্দ্র মন্ডল। No. Sorry, sir, Sorry. it's my father name. Yeah. So next speaker should be Kaushik Chakraborty, right? Hello, Animesh. Hello, Animesh. Can you hear me? Yes. Next one is Kaushik Chakraborty. Actually, computer is running very slow. Yeah. I can understand. So, Kaushik, are you there? Present, Kaushik Chakraborty? I don't think he is present, at least right now. Okay, then we should go to the next speaker. So, next speaker is Danish Hussain Ansari, right? Yes. नमस्कार सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, निर्णायक मंडलियों और मेरे प्रिय सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दानिश हुसैन अंसारी, जूलॉजी डिपार्टमेंट, कुल्टी कॉलेज से आप सबके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन इंडिया। समय और हालात के बदलते अंदाज के साथ हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते आ रहे हैं, जिनका होना समाज के लिए अत्यंत अनिवार्य भी है। क्रम के अनुसार विकास होना मनुष्य और अन्य प्राणियों का स्वाभाविक लक्षण रहा है एवं अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेना हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र विकासशील से विकसित तभी हो सकता है जब उनकी शिक्षा में विकास किए जाए, क्योंकि हर विकसित राष्ट्र का बुनियाद शिक्षा ही होती है। तो आज हम इस सभा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 में लागू होने की बात थी, परंतु कोविड-19 की वजह से इसे अभी पोस्टपोन किया गया है। हमारे भारत में सबसे पहले जो शिक्षा में सुधार थे वो 1968 में की गई थी। इसके बाद इसे 1986 में और विकसित किया गया। लेकिन आज के माहौल को परखते हुए हमारी सरकार ने 2020 में जो एक नई शिक्षा विधि को लागू किया है, ये हमारे हित के लिए। यह शिक्षा विधि जो है, यह शिक्षा नीति जो है, हमारे भारत के हर एक गांव के हर एक पंचायतों से सलाह मशवरा करके की गई है। यह शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में की गई है। नेशनल एजुकेशन 2020 के अंतर्गत हमारी जो शिक्षा जो पहले 10+2 थी वो अब 5+3+3+4 के अंतर्गत आ गई है। इस नीति के अनुसार हमारी जो शिक्षा है वो बच्चों की 3 वर्ष की आयु में ही खत्म कर दी जाएगी। इस समय बच्चे स्कूल जाएंगे और यहाँ उन्हें पढ़ाई नहीं बल्कि खेल कूद, पेंटिंग्स और नृत्य संगीत इत्यादि के जरिए से स्कूल में इन्हें रुचि दी जाएगी, ताकि बच्चे स्कूल जाने से डरे नहीं, कतराए नहीं और उनकी
जो स्कूल जाने की जो प्रति रुचि रहे वो बढ़े, वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो। इसके बाद बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे कब पहली से दूसरी कक्षा में चले गए हैं, क्योंकि इस समय बच्चों से कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके बाद बच्चे तीसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे और तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षकों का यह कार्य रहेगा कि बच्चों को बहुत ही सावधानी से और विवेकता पूर्वक शिक्षा दे, ताकि बच्चे पढ़ाई के प्रति आकर्षित होते रहें। बच्चे तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चों की जो परीक्षा विधि है वो शुरू कर दी जाएगी, और यह परीक्षा विधि अब कंटिन्यू चलते रहेगी। इसके बाद बच्चे 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के पड़ाव में पहुंच जाएंगे। 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के दौरान बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज को सिखाया जाएगा, जैसे कि बढ़ई, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई। जो एक माने जिस बच्चे को जिस चीज में रुचि रहेगी बच्चे वो उस चीज को कर सके, ताकि बच्चे की जो आंतरिक हुनर है वो उनका विकसित हो, उनका विकास हो। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो आज की समाज है वो तकनीकी हो चुकी है, मतलब हमारा जो अत्यधिक कार्य है वो कंप्यूटर या फिर अन्य तकनीकी गैजेट्स के जरिए ज्यादा होता है। तो हमारी सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए से 6वीं कक्षा से बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर की शिक्षा देना शुरू कर दी है, ताकि बच्चों का जो मानसिक है वो तकनीकी रूप से विकसित हो और बच्चों की एक अलग पहचान बन सके। इसके बाद बच्चे जब 9वीं से 12वीं कक्षा के जो दौर में पहुंचेंगे, उस समय बच्चों की जो परीक्षा है वो सेमेस्टर वाइज कर दी गई है। मतलब जो बच्चे वार्षिक में जो एग्जाम या परीक्षा देने वाले थे वो अब हर 6 महीने में दिए जाने लगेंगे। इससे यह लाभ है कि बच्चे जो पढ़ाई के प्रति लापरवाही करते थे कि साल में आएंगे तो हम माने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, इससे बच्चों की लापरवाही हट जाएगी और वो पढ़ाई के प्रति और ज्यादा जागरूक रहेंगे और तैयार रहेंगे। और इस शिक्षा नीति का जो सबसे मुख्य बात है यह है कि जो हमारे समय में जो स्ट्रीम हुआ करते थे 11वीं से 12वीं कक्षा में, वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वो स्ट्रीम हटा दिए जा रहे हैं। उसमें बच्चे चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ साइंस के सब्जेक्ट्स भी लेकर पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों में कोई भी दबाव नहीं रहेगा और बच्चों की रुचि पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी और बच्चे समाज में अपनी अलग पहचान बना सकेंगे, जिनका एक मानसिक अलग विकास होगा और वो अपनी हुनर को निखार सकेंगे। तो जाते जाते मैं दुष्यंत कुमार की बस 2 पंक्ति कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉलिसी रहा हमारे भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Okay, well done. Next one is Achinto Bauri. Achinto Bauri, not present. I can see an Achinta Kumar here. No, he's Achinto Bauri. His surname is Bauri. I think not present Achinto Bauri here. Okay, fine. Now next one is Arnob Roy. Are you present, Arnob Roy? Yeah, Arnab Roy is present. I can see. Okay. Then unmute yourself. Hello, Arnab Roy. Can you hear Arnob us? Roy? Arnob Roy is present. Somehow he is not Responding. Okay. responding. Yes. Next. Okay, Arnab, unless we got a response from you, we cannot proceed. So,
we should skip to the next speaker. Ritik Mondol, next speaker is. Yes, Rithik Mandal. Ritik, are you present? Rithik is not present here, not in this Okay. list. Okay. Then next one is Ranjit Maji. Ranjit Maji. He is also not present. Okay. Then Anshu Kumari Shaw. Anshu Shah. Yes, he is present. Are you present, Anshu? जी सर. Okay. Then let's start. नमस्ते सर. Hmm. मेरा Oh. नाम अंशु साव. Speak loudly, please. हेलो. Okay. हाँ हाँ. Perfect. नमस्ते सर. मेरा नाम अंशु कुमारी साव. न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में मैं बोलूंगी. भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था. जो जानकारी आपके दादा ने प्राप्त की थी वही जानकारी आपके पिता ने और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे. भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफी ज्यादा जरूरी था. तो इस वर्ष 2020 में सरकार ने 2020 में नई नीति का शुभारंभ किया था. इस नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई है जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा. छात्र रट्टा मार पढ़ाई ना करके कुछ सीखने योग्य पढ़ाई करेंगे और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे. उसके बाद था फिर शिक्षा पॉलिसी का इसका भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने में से मानव संस्था प्रबंध मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाएगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शिक्षा का स्वाभाविकरण किया जाएगा जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है. भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3, 3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी. साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है. भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत छठी कक्षा में मिलेगी क्योंकि छठी कक्षा में व्यवसायिक प्रशिक्षक इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया जाएगा. 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी यानी 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं. उसके बाद 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी यानी 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं. पहले जैसे साहित्य आर्ट्स तथा कॉमर्स के स्ट्रीम हुआ करते थे उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा. उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई छात्र फिजिक्स या चयन करता है तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट या ऑनर्स के भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है. छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही उन्हें
कोडिंग की भी सिखाएगी और सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा और सभी प्रकार के कनेक्टेड को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विजुअल लैम्प भी डेवलप किया जाएगा। और इसका लाभ क्या क्या होगा? भारत में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को समझ बनाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। तीसरा होगा पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। संस्कृत को आईटीआई के क्षेत्र में भी आगे ले जाएगा और साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में भी अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा होगा बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में भी केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने में पढ़ कर ली जाए, इस व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जा सकेगी। और पांचवा होगा पढ़ाई को आसान बनाने साथ ही छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत में भी आर्टिफिशियल का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा और हायर एजुकेशन लेवल पर मिडिल डिग्री को खत्म किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो लागू हुई थी नई शिक्षा नीति 2020, ये 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, जो सन 1946 में जारी होने का मतलब भारत ने शिक्षा नीति का यह 1986 में जारी हुई थी, मतलब होने का संभावना था, जो 2020 में ये शिक्षा नीति न्यू बनी और यह नीति ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। 1986 ये नई नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि दूसरे की देश दुनिया में ज्ञान की सुपर पावर कहलाए। शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया है और यह बहुत अच्छा परिवर्तन है। थैंक यू। Okay. Next one is Anshu Kumari Sir, na? Last one is Pooja Bawri, next one. Pooja Bawri. Next number is Pooja Bawri. Are you present, Pooja? I think not present. Bhanu Kumar Poddar. Next one is Bhanu Kumar Poddar. Bhanu is also not present, I think. Okay. Then Aminur Islam. Are you present, Aminur? No, Aminur is not also present. Then Dibakor Mahato. Dibakar, Also not present. no, I don't think he is present. Okay. Tulsi Kumari.
Tulsi Kumari. She is also I can see her in the list. not present. She is present? So No, I can't see her in the list. okay, then he's absent. He is absent. Then Borsha Sadhu. Yes, Yes, sir, Borsha is present. present. Here. Okay, let's start. Sir, am I visible and audible? Both. You are visible and audible also. বলো 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 সবে শত বীণা বেণু রবে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে A very good morning and happy new year to everyone and thank you for let me speak here. I am Borsha Sadhu from Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia. Today I will be speaking on the topic National Education Policy 2020 will transform education in India. If you look out the history of Indian education, you will be surprised to know that there is no significant change made during the past 34 years. You might be wondering why suddenly there is a big change in the education system. There are many reasons behind this. One child, one teacher, one pen, and one book can change the whole world. With this thinking, Union Cabinet of India has launched the National Education Policy on 29 July 2020. It aims to fulfill India's Sustainable Development Agenda 2030, under which everyone will be provided with equal and quality education. NEP 2020 also aims to offer skill-oriented education and to increase state expenditure on education from 4 to 6% of the GDP as soon as possible. The policy raises the importance of mother tongue and regional languages, medium of instruction until class 5 and preferably beyond should be in these languages. But there is a problem, I think. The child who will be taught in regional languages and therefore will have less approach towards the English and other languages after completing 5th grade. The second important point is the 10 plus 2 structure will be replaced with 5 plus 3 plus 3 plus 4 model. I think this will be a great step that contributes directly in transforming the education in India. Instead of exams being held in every academic year, school students will only have to attend 3 exams in classes 3, 5 and 8. It will be a breather for many students. The best feature of the policy is that after its implementation, students will be given vocational training and the training of coding from class 6 onwards, which will build knowledge-based society. The policy also aims to ensure that all students at all levels of education will be taught by passionate, motivated, highly qualified, professionally trained and well-equipped teachers. So, we can see the policy has many positive features, but same can only be achieved by strictly making it happen. Mere consideration of layout will not work efficiently instead of actions. So, it would not be wrong to say that if this policy is implemented properly, then it will be proved to be an ideal education system. At last, I will end my say with Union Education Minister Sir Ramesh Pokhriyal Nishank's words. Armed with this new education policy, India will emerge as a global leader in learning and a knowledge superpower as it connects our past with future. Our diversity and ability to blend the ancient with modern system will take us again to the top. Thank you. Okay, well done. Next participant is Muskan Saw. Are you present, Muskan? Not present. The next one is Annisha Guho.
Let's start. A very good morning to the jury members and all my dear friends. Today, I, Anasha, from Ramakrishna Mahato Government Engineering College, to speak on the topic zero budget natural farming is a boon for the farmers. As we know that green revolution has been dominating over the agriculture sector for past 40 years. Thus, the zero budget natural farming is a holistic alternative for the high cost input put in the farming. It is founded by Mr. Subhash Palekar, who himself was using chemical method of farming, and after lot of experiment, he came up with the initiative of natural farming, which promotes the use of local seeds and natural way of farming. We could understand the benefit of these initiative by putting a glimpse on the four pillars of the natural farming. Number one is Jiva Mutta. It is the for natural fertilizer made by mixing cow dung, cow urine, jaggery, soil, and wheat. Number two is Bija Mutra. It is the natural treatment for the seeds, which is made by mixing tobacco, green chilies, and neem leaves pulp. Number three is achadana, that is mulching. It is the process of maintaining the soil moisture level. Number four is vapasa. It is the condition when air molecules and water molecules coexist together in the soil. Thus, seeing each and every elements, we could found that each and every elements can be easily available in the nature. Thus, it reduces the farm expenses, and gradually the farmers get an income from from their farming. Before, the chemical use were not healthy for the soil too. Now the natural way of farming will improve the soil ecosystem too. Everything has a positive side and negative side too. It is also having a negative side, that maybe maybe they are getting an income. Mm, Then you are not audible. অডিও বটমটা অফ হয়ে গেছে। Hello, hello. Yes, हाँ you हाँ are now audible. Okay, so I should start from starting. No. After that. Okay, according to the economical survey, it says that 1.6 According to the economical survey, it says that 1.6 lakh of farmers have adopted this method of farming. Now, after seeing so much of advantages and benefits of this initiative, I hope that the number of people adopting this method increases in the coming future, and many of the NGOs and the policy for encouraging and promoting this method more in the coming. Thank you and have a nice day. So over. Hello, Mohammed Hussein. Just stop doing that, okay? You are muting unnecessarily. Okay, fine. Thank you, one of them. Muhammad Hussein. Yeah. He Okay. was continuously muting on Nesha. Why? Don't know. Is he is a participant or not? No, I don't think so. Okay. Yes, of course. Okay. The next one is Neeraj Roy. Okay, anyway, just one thing. Dibakar, I can see Dibakar Mahato is present here. Okay. So he has just सर used his chance. सर एक बात बोलना था। सर मेरा भी टाइटल में हुसैन है, बट हम मोहम्मद हुसैन हम नहीं हैं। Okay, I know. You are Danish Hussain Ansari, right? हाँ मोहम्मद गुलाम हुसैन। हाँ सर, मतलब हमको लगा मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए, इसीलिए हम सॉरी सर टोकने के लिए।
नहीं है, ठीक है। Okay, so Dibakar, should we give Dibakar another yes, chance? definitely. Okay. Dibakar, are you present? Hello, Dibakar? Dibakar Mahato. Oh, Hello, if you don't respond now, we cannot get you another chance. Okay. So Dibakar, you are present, but you are not responding right now. Okay, so skip that on and we will see at last. Okay. Mhm. At the final stage, if we have time, then we can accommodate you. Some technical issues may be there. Okay, yes. Neeraj Roy. Neeraj Roy. I think not present he is. Neeraj Roy. Sir, Diwabari has passed. What? Are What? you calling Diwabari? No. Neeraj Roy. No, I don't think Neeraj is present. Gunamoy Kaur. Yes, Gunamoy Kaur is present here. I can see him. Gunamoy, So Gunamoy, unmute please yourself. respond. Please Gunamoy, respond and unmute yourself. Hello, unmute. Gunamoy. Okay. Megnalal. Hello, Meghna. You Hello. can start now. Okay. Yes, sir. Good morning, sir. Good afternoon to all the judges. My topic for today is that the new education policy will transform the education system. Am I audible, sir? Definitely. Okay, sir. Thank you. The Union Cabinet approved the new education policy, the NEP, into July 2020. The significant highlights from the NEP 2020 is as follows. NEP 2020 calls for setting up of a national mission on foundational literacy and numeracy by the Education Ministry. States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 by 2025. This will ensure that the students get a proper foundation which is planned by the experts. As we all know, a strong foundation builds a significantly strong mindset of a student. This will help in providing a competitive level of literacy to the youngsters of India. It also aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. The initiative of Digital India in the current crisis of pandemic has been the motive behind the need and creation of digital libraries, digital content, digital pedagogy and classrooms, online teaching and learning of different languages in NEP 2020. Section 23 and 24 gives details of integrating technology through a dedicated unit for planning and development of digital infrastructure, digital content, and capacity building of institutes in technology to look after the e-education needs of both school and higher education. This will help in making India a digitally empowered society and a knowledgeable economy. Multidisciplinary education and research universities, the MERUS, at par with IITs and IIMs, are to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country. The setting up of these multidisciplinary universities will not only widen the prospects for students, but will also create intellectuals who will be recognized globally and not just in India. A common national professional standard for teachers, NPST, will be developed by the National Council for Teachers Education by 2022 in consultation with NCRT, SCERTs, teachers, and expert organizations from across levels and regions. According to a Tibetan proverb, a child without education is like a child without wings. This initiative will provide the best teachers to the students, who in turn will help students grow their own wings. The proposal to set up a national assessment center, the PARAK, Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, is to keep a regular check on the education system.
NEP 2020 recognizes now the need to evaluate higher order skills such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity, and hence the shifting the focus from assessments of shifting the focus of assessments from marks to based on a competency base, as the objective of any education system is to benefit children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. NEP 2020 has a target of 100% gross enrollment ratio, the GEER, in school education by 2030. Thus, it can be said that the new national education policy will transform the education system in India as it focuses on making educational accessible, equitable, inclusive, but only if implemented at all levels. Thank you. Very good, Meghna. Thank you, sir. Next one is Muhammad Ghulam Hassan. Okay, Not Animesh, I present. can see him in the list. Okay, leave it. Then Animesh Das. Animesh, are you present? No, I can see him too. Then Samjukta Mondol. No, I can't see any Shangyukta here. One Sudeshna Mandal is here, but no Shangyukta. Leave it. Adiba Bauri. Yes, Next Adiba one. is present here. Yes, Adiba. sir, I am here. Okay. Then start. I am Adira Bari and I am now going to on the topic National Education Policy 2020 will transform in India. There is some introduction here. Education is the fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key of India's continued ascent. Education is the best way forwarding for developing and maximizing our country's rich talent and resources for the good of the individual. As we know, education is the most powerful weapon that can change the society, nation, and the whole world. There are Union Cabinet of India has brought some changes on the education system, which has been named as a new national education policy 2020. The new policy replaced the previous national policy of education 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education, as well as vocational training in both rural and urban India. As everybody knows, a coin has two faces. Similarly, it has two aspects. There is some advantages here. The new education policy focuses on integrated development of learners, and the second one is it replaces the 10 plus 2 system with 5 plus 3 plus 4 structure. And the third is the examination will conduct in 3, 5, and 8 grade only. Board exam will also be made easier and held twice in a year so that each child gets two attempts. And the fourth one is the state and central government both will work together towards greater public investment by the public for education will help rise to 4 DP by 6%. It easier. The new education policy focuses on enhancing practical education instead of lying stress on book for learning. The NTA will conduct a common entrance exam for universities at a national level. It is the other phase. Students have been subject to structural learning, which might increase the burden of their small mind. The child will be taught in regional language and therefore will have less approach towards the English language, which is required after completing fifth grade.
There is principles of this policy, recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents by to promote each student's holistic development in both academic and non-academic sphere according to the highest priority of to achieving functional literary and numeracy by all students by grade 3. And the third is flexibility so their learning trajectories and program in now I am going to describe the objectives of NEP. In this way of education policy, the learners are able to figure out their aim and their capabilities. The learners are to be provided with integrated learning, that is, having the knowledge of every discipline. The same is applicable in higher education too. It also implies on the reformation of teachers, education and training process. Necessity of new class education policy 2020. The the new education policy is the reworking of earlier national education policy. It is the change of entire system of education by new structure outlines. The earlier education system of was basically focused on learning and giving results. The students were judged by the marks obtained, but the new education policy visualized the formation of a new curriculum and structure of education, which will help the students at their different stages of learning. The change has to be done in the existing education system in order to make education reach up to all. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Next one is Rajat Roy. Are you present, Rajat? No, I think Rajat is not present here. Then Sudeshna Mondal. Yeah, Sudeshna is present. Yes, sir, I'm present. Okay. Am I audible? Yes. Am I definitely. audible? Yes, yes. Okay. Good morning to all the respected dignitaries. Myself, Sudeshna Mondal. I live in Durgapur. Today, my topic is zero budget natural farming is a boon for farmers. Finance Minister Nirmala Sitharaman first mentioned about the zero budget natural farming in the budget of 2019-20. Crisis of Indian agriculture is very pertinent at this moment since the Green Revolution is gradually losing its hope. With the motto to ensure food security by reviving Indian agriculture in environmentally safe way as well as to release the farmers from the debt circle and suicide, zero budget natural farming has come into the picture, which discards the use of all the chemical based farming inputs and relies on the natural way of farming. It is now the most important and popular agrarian movement which began in 2002 in Karnataka and spread in all the parts of India through various demonstrations, promotions, and trainings. Privatized seeds, inputs, and market are inaccessible and are very expensive to all the farmers. Thus, zero budget natural farming is an alternative and providing an aid to the debt circle of the poor farmers. Zero budget means without using any credit or spending money on the purchased inputs. Natural farming means farming with nature without using any chemicals. The local self-government and the state government have taken various initiatives to promote the zero budget natural farming
to all the farmers, as it is a method which reduces the cost of agricultural operations and is also creating an awareness program to all the farmers regarding its maximum utility. Zero budget natural farming system is primarily based on natural ecosystem, and it includes the use of cow dung, cow urine, manure, compost, etc. It also have many processes like seed rotation, crop rotation, etc. The four important and main wheels of this zero budget natural farming are Vijamrita, Vapasana, Jivamrita, and the Achadana. Zero budget natural farming is also very important, and its practice is all the time consuming, but it is very beneficial to all the farmers. Its benefits are never ending. Okay, so now the next point that I would like to focus, that according to the district project manager of zero budget natural farming, this zero budget natural farming was started in 2015 and 16 in East Godavari. Around 12,258 farmers from 36 mandals have started using and focusing on this farming method and were benefited in their endeavor. Recognizing the importance, our Prime Minister Narendra Modi have also mentioned about this zero budget natural farming in the United Nations Conference of the Certification that India is focusing on this farming method, a method which is beneficial to all the farmers, and it is also a resilient food system. Thank you for your patience hearing. Have a good day. Thank you, Okay, Sudeshna. very good. Ashok Gorai. Last participant is Ashok Gorai. Right now, Ashok I Garai. can't see him in the list. Okay. And anyone present who had not been given your lecture? Anyone present in this list? No response so far. So I think this is the end of this session. Sir, Sumit Rajak last. Okay. Sumit Rajak. Serial number? Sumit Rajak. 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 Rajat. No, Rajak, Sumit Rajak. Rajak, but I can Rajak. see him in the participant list. Your name is not in participant list. Okay. You not online registered. Rajat Rai আছে রজত। Just not done online registration. Okay, so Sumit hasn't registered. That's why his name is not here. You have not registered your name on the online platform. So your name is not registered to us. So we are helpless to say you that you can say your words. Okay. You are not qualified for that session. Okay, sir. Okay, sir. It's very unfortunate, but we cannot do anything here. Okay. You must have to register your name through online portal. Okay. বেশ তাহলে কি করবে এবারে?
Okay, so let's first congratulate all the participants. All सर of क्या them मैं have some merits. Yes, yes. क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ सर? No, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते. रजिस्ट्रेशन तो नहीं है. नहीं, registration already closed. अच्छा सर. सर We are very बलराम sorry, जी. but we cannot do anything. Okay. तो मैं सर जो मतलब मैं अपना स्पीच तैयार किया हुआ हूँ वो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता हूँ तो? Okay. That you can do. अच्छा. हाँ? Sure. You can say your words, but you keep in your mind that you are not a participant of this competition. Yeah, that's fine. He just wants to. If you want to speak your words, your views to us, then okay. But you keep in your mind that you are not a participant of this contestant, and we are not giving any number to you for your speech. You can speak. Still, you can speak. अच्छा सर. सर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? Yes, you can start. Okay. सर मैं सुमित रजक आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. सर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का स्टूडेंट हूँ. गुड. सर मेरा टॉपिक है सर उन्नत भारत अभियान. सर बीआरडी कोचिंग की तरफ से सॉरी सर क्या मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलो. सर मेरा टॉपिक है उन्नत भारत अभियान. सर भारत सरकार द्वारा गांवों का विकास करने के लिए उन्नत भारत अभियान भारत सरकार ने 11 नवंबर 2014 को आरंभ किया था. उन्नत भारत अभियान के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत उन गांवों की प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी पिछड़े हुए हैं. इस योजना में आईआईटी दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया था. इस योजना के अंतर्गत कम से कम गांवों के समूह तैयार करके उन गांवों को शिक्षा संस्थान के साथ जोड़ा जाएगा और उन गांवों की आर्थिक सामाजिक के रूप में मदद दी जाएगी. वह सभी लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं. मानव संसाधन मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2018 को उन्नत भारत अभियान के दूसरा संस्करण शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत देश भर में 750 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र गांव को गोद ले सकेंगे. इस योजना के अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत कुल 748 संस्थान कार्य कर रही है, जिसमें से 143 संस्थान फेज 1 में था और 605 संस्थाएं भाग लेगी, जिसमें से 313 टेक्निकल संस्थाएं थी है और 292 नॉन टेक्निकल संस्थाएं कार्यरत की जाएगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों तथा इस उन्नत भारत अभियान के तहत सभी संस्थानों को पिछड़े ग्राम पंचायतों और गांव को अपनी अनुभूति में लेने तथा उनके ज्ञान को विशेषता का प्रयोग ग्राम पंचायतों में होने वाली कमी और आने वाली समस्या को दूर करने के लिए कहा. उन्नत भारत योजना का इस भारत सरकार ने महत्वपूर्ण उद्देश्य भी दिया है. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में बहुत ऐसे गांव हैं जो आज भी विकसित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं. इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इस उन्नत योजना अभियान की शुरुआत की थी. इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान करना और गांवों को विकसित करना है. विभिन्न प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर देश को प्रगति की चुनौतियों का समाधान करना है. इस उन्नत अभियान योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उन्नति की ओर ले जाना था. इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थान में शामिल किया है जो आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद कर सके. इस योजना के जरिए गांव को लोगों को विकास होगा. उन्नत भारत अभियान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कुछ उच्च शिक्षा संस्थान का चयन भी किया गया है. विशेषकर समूह क्षेत्रीय समन्वय जैसे आईआईटी दिल्ली, उन्नत भारत अभियान नेशनल
कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट इत्यादि सब 3 नए इंस्टीट्यूट का नाम लिया था। ये चिन्हित संस्थाओं को धीरे धीरे गांव को गोद में लेना होगा। वो सब संस्थाएं जो जिसको नाम लिया गया था उसको वो सब संस्थाओं को दिया गया कि गांव को गोद लेना है। इसके बाद इन चिन्हित संस्थानों को सभी छात्रीय स्थानीय जरूरतों को अध्ययन करेगा। इसके तहत संस्थान जो संस्थान मतलब जो गांव को गोद लेगा उसके समस्याओं को समाधान करेगा और उस समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। सभी संस्थानों में यह उम्मीद है कि वह जिला प्रशासन पंचायत के चुने जनप्रतिनिधियों और अन्य हित धारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्नत भारत अभियान के तहत आरंभ में सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली द्वारा ग्रामीण विकास के लिए काम दिया गया था। भारतीय आईआईटी दिल्ली काफी समय से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। सितंबर 2014 में एक नेशनल वर्कशॉप आईआईटी दिल्ली में इसके तहत आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्नत भारत अभियान का आरंभ करने का फैसला किया गया था। यह अभियान सारे ग्रामीण विकास के लिए काम करने में संगठन से परामर्श करने में आरंभ किया गया था। 20 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्नत भारत अभियान के प्रगति के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। अब तक उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत 14,000 से अधिक गांवों के साथ 26,000 से अधिक भाग लेने वाले संस्थाओं का एक नेटवर्क शामिल है। बैठक में यह बताया गया था कि 4,650 ग्रामीण सर्वेक्षण डाटा और 4,75,702 घरेलू स्तर का सर्वेक्षण डाटा उन्नत भारत अभियान के पोर्टल पर उपलब्ध हुआ। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से गांव सर्व शिक्षा संस्थान से जुड़े रहे हैं, जिसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी दिल्ली की सराहना की। आईआईटी दिल्ली के बारे में खुद तारीफ भी किया। शिक्षा मंत्री ने सभी गांवों में से 3 से 5 मुद्दों को पहचान करने को कहा गया था और इसके अंतर्गत जिन संस्थाओं को चयनित किया गया था उसको काम करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ाने जाने की प्रयोग में किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कानून में उन्नत शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण भूमिका था। उन्नत भारत अभियान में ना कुछ लाभ भी बता। इस योजना का लाभ था ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उन्नत शिक्षा पहुंचाना। उन्नत भारत अभियान योजना के अंतर्गत गांव में निवास करने वाले एवं उनके समुदाय को उच्च शिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से उन गांव में विकास किया जाएगा। उन्नत भारत अभियान मिशन के तहत कम से कम गांवों को समूह तैयार करके उन गांवों को शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा। उन्नत भारत अभियान के गांव के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी, आईएम्स, प्रौद्योगिकी, मास कम्युनिकेशन, स्थानीय समुदाय के लोग इसमें लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत पूरे देश में 750 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र गांव को गोद लेने का काम करेगा। इस संस्थानों का चयन दूसरे चरण में जबरदस्त हुआ था। प्रयास के बाद 840 संस्थान में से 521 तकनीकी संस्थान और 319 गैर तकनीकी संस्थान भी शामिल हुआ। गुड। और इसी के लिए भारत सरकार ने इसके लिए एक स्लोगन दिया था, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वावलंबी भारत, संपन्न भारत। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। Okay, thank you, Sumit, for your point of views on Unnat Bharat Abhijan. हेलो सर। यस Yes, Anshu. जी सर, मैं बोल रही थी ना कि सुमित रजक जो है जी सर, वो विक्की बर्मन है ना जी सर, विक्की भैया, वो उनका रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ना वो हम लोगों का ही सबका रजिस्ट्रेशन किए थे, उनका भी किए थे, तो मैं ही उन्हें बोली थी। अब पता नहीं विक्की भैया उनका हो पाया या फिर मिस्टेक हो गया, पता नहीं सर। ठीक है, ठीक है,
वो तो ऑनलाइन से ठीक से नहीं किया है, इसीलिए इसका नाम तो पोर्टल में नहीं आया है। हाँ, तो ठीक है। जी सर, अगले वो उसका भी नाम था जी सर। नाम भी उसको दिया, विकी को दिया, लेकिन विकी ने रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं किया है, इसीलिए उसका नाम पोर्टल में नहीं आया है। अच्छा, ओके ओके सर। Okay, Animesh, I can see Dibakar Mahato has rejoined. So should we give him another chance? Yes, we have time. If Okay, Divakar wants, so then he Dibakar, for final can. time, we are just asking you to respond and start to speak. Hello, Dibakar Mahato. Okay, I think he is unable I to think he is respond. not interested. Okay. So let's leave it at that. Okay. So all the participants has finished, right? Finished. Okay, fine. So we Then thank all the participants. Pradeep Babu, please tell us what to do now, right now. হ্যাঁ, এস স্যার, তো সবার পার্টিসিপেন্টকে আমরা নেহেরু যুব কেন্দ্র এবং এনএসএস ইউনিট বিবি কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং অল দা জাজেস এন্ড দা অর্গানাইজার যারা দুদিন ধরে আমাদের আরো কয়েকদিন আগে থেকে প্রিপারেশন এবং আজকে সকাল থেকে যারা জাজ হিসেবে এখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা রেজাল্ট আমরা খুব তাড়াতাড়ি, হয়তো 30 মিনিট টু 1 আওয়ার্সের মধ্যে আমরা যারা সাকসেস হবে তাদেরকে মেলে আমরা পাঠিয়ে দেবো। এবং বলে রাখি, যারা সাকসেস হবে আগামী 5 তারিখ তাদেরকে স্টেট লেভেল কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে হবে। তাদের ডিটেলসটাও আমরা ফোন নাম্বার আছে, আমরা চেয়ে নেবো, যা যা ডকুমেন্টস দরকার সেগুলো আমরা কলকাতায় আমাদের স্টেট অফিসে পাঠিয়ে দেবো। যেরকম ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে সেরকম 23টা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড নিয়ে স্টেট লেভেলও এনওয়াইকে এবং এনএসএস এর যৌথ সহযোগিতায় এই কম্পিটিশনটা আগামী 5 তারিখে হবে। তো ওকে, থ্যাঙ্কস। আমরা আমাদের যে অফিসিয়াল যে কাজগুলো আছে ট্যাবুলেশন করে দিচ্ছি, আমরা soon as possible আমরা সমস্ত পার্টিসিপেন্টদেরকে আমরা রেজাল্টটা জানিয়ে দেবো, যারা সাকসেস হবে। এবং গ্রুপও দিয়ে দেবো, ফার্স্ট সেকেন্ড আমরা গ্রুপও জানিয়ে দেবো। কিন্তু যাদেরকে জানাবো এবং তাদের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করবো, কিন্তু ডিটেলস দরকার ফর অনওয়ার্ড সাবমিশন টু স্টেট অফিস, সেগুলো তারা দিয়ে দেবে। ওকে, তাহলে মিটিংটা আমরা অফ করছি এখানেই। ইয়েস স্যার। সুদীপ্ত। হ্যাঁ, অনিমেষ, থ্যাংক ইউ। So Pritilata ma'am, ম্যাডাম কিছু বলুন। ম্যাডাম হয়তো টেকনিক্যালি কিছু প্রবলেম ফেস করছেন। হ্যাঁ, না ম্যাডাম এক্সেল শিটটা কমপ্লিট করছে, আমি ডাউনলোড করে পাঠিয়ে দিয়েছি, করে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দেবেন। করে দিলে তাহলে ওটাকে অ্যাড করে তখন আবার গ্রুপে ছাড়তে হবে, বা ওটা মেইল করে দিলেও হবে। হ্যাঁ, রেজাল্টটা তো আপনার লাগবে পুরোটা যদিও। হ্যাঁ, না ওটাকে আমি ঠিক আছে গুগল শিটে আমি করে দিচ্ছি, এক্সেল শিটটা পাঠাক। ঠিক আছে, ওটা আমরা কথা তাহলে বলবো। এটা অফ করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ পার্টিসিপেন্টস অলসো, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বন্ধ করে দাও অর্ণবদা। থ্যাংক ইউ অর্ণবদা। Thank you Arnavda very much. Thank you very much. Thank you, sirs. Okay.